D'accord. Меня зовут Лилия. Je m'appelle Lilia, Мне 48 лет. j'ai 48 ans. Я работаю в Je travaille системе dans микрокредитования. le système du Вот это microcrédit, ломбардная сфера, где идет système Lombard, продажа ювелирных украшений и la vente des микрокредитование. bijoux et du microcrédit. Это как сфера банк C'est или... comme le sphère Да, bancaire? да, это банковская сфера, как Oui, c'est la banque, la микрокредитование. sphère bancaire, le microcrédit. Ça s'appelle Да. microcrédit Для жителей они могут pour les personnes получить qui veulent recevoir de l'argent en échange de leurs bijoux. Они могут получить Oui, свои изделия отдать, oui, ils peuvent donner leurs bijoux, on les évalue et on donne du crédit. окей. Ah, d'accord. это продажа ювелирных украшений от Oui, on peut faire de la vente de bijoux aussi et de l'or. Окей. Вы всю жизнь работали в Vous этой avez сфере? travaillé dans cette sphère toute votre vie? Я работала Non, je ne travaillais pas в сфере dans cette sphère. всегда красоты, то есть J'ai toujours travaillé dans l'industrie de la beauté, продажа люксовой косметики, такой как les cosmétiques de luxe comme Christian Dior, Givenchy. Окей. Ah, d'accord. Мгм. работала в ювелирном магазине, продажа ювелирных украшений, J'ai travaillé dans un magasin de bijoux. которые Je vendais des bijoux производят. qui fabriquaient eux-mêmes, des bijoux faits maison. И вы всю жизнь жили в Vous avez toute votre vie vécu à Odessa, à la mer? Да, почти всю жизнь. Oui, presque toute ma vie, oui. Да, красивые, очень красивые. C'est une très belle ville, Odessa. Да, жаль, что сейчас такие C'est dommage события. qu'il y ait des Можно événements сказать, comme что ça en война ce moment. сильно изменила вашу On peut жизнь. dire que votre vie, la guerre a beaucoup changé votre vie? Изменила, да, война. Oui, la guerre a beaucoup changé ma vie. Изменила, потому что Parce я que получила пару лет назад еще Parce одно que образование, j'ai eu une formation il y a quelques années психолога, en psychologie. была, магистр психологии, но я J'ai fait un diplôme en на psychologie, данный момент mais en ce не могу moment, найти, как je ne peux pas бы, trouver de travail dans ma мне приходится profession que je voudrais. на Et il faut que je старом travaille dans l'ancien travail que j'avais avant. Вам хотелось бы работать Ah, vous в voudriez travailler en psychologie? psychologie? Да, я закончила, у меня есть диплом. Oui, j'ai mon diplôme, Образование. j'ai la formation. Окей, это да, это Ah, c'est всегда intéressant. Oui, c'est Да, toujours très особенно intéressant. психология отношений интересно. Surtout la psychologie des relations de couple. Да. Да, потому что иногда, Oui, parce que parfois, когда, например, один человек не может найти par exemple, quand quelqu'un ne peut pas trouver значит, что у него есть проблемы, une которые relation, должен c'est parce qu'il a des problèmes à régler прежде всего. avant de pouvoir être en couple. Да. Я вижу, что у вас две сыновья. Je vois que vous avez deux fils. Да, у меня два сына. Oui, j'ai deux fils. Со мной, ему Un qui vit avec moi, il a 9 ans. сын, которому 17. Et Он mon находится fils aîné, сейчас в Германии на il est en ce moment en учебе. Allemagne et il fait ses études. Il a 18 ans. Он уже самостоятельный. Il est déjà indépendant В Германии. en Allemagne. Окей. Вы регистрировали Vous vous êtes inscrite dans notre agence matrimoniale. определенные критерии. Avez-vous des critères concernant la recherche d'un homme? Comment il doit être? Какой мужчину вы видите возле себя? Quel homme vous verriez à côté de vous? Ну, мне нравится, да, какого мужчину я бы... Это серьезного, который... Je voudrais voir un homme sérieux, qui veut des relations sérieuses, Когда я буду чувствовать себя, quand je vais me защищённой, sentir прежде всего, protégé безопасность, d'abord la и sécurité забота, et l'attention, безопасность. И, la мужчина, sécurité, который занимается спортом, et un homme qui fait du который, sport, любит здоровое питание qui aime une bonne nourriture, и разделял бы мои интересы, qui partagerait mes я буду intérêts. разделять его. Et moi aussi, je partagerai ses intérêts. Да. Значит, тогда какие ваши интересы? Oui, alors quels sont vos intérêts? Vous pouvez expliquer? делать? Я занимаюсь спортом, ну, как Je fais du sport, спортивные танцы, люблю je vais à la salle de sport, je fais du люблю гулять, fitness. ходьбу, J'aime beaucoup la marche à pied, дистанции, гулять, sur des longues distances, вот, на природе. dans la nature d'abord. Вот, мне нравится дизайн интерьера очень. J'aime beaucoup Я le люблю design d'intérieur. обустраивать
дом. То есть я J'aime bien ranger la décoration dans une maison. много разных каналов, где я всегда Il смотрю y a beaucoup de дизайн canaux интерьера, TV que je это, regarde pour le design intérieur. сказать, как это мое хобби. C'est vraiment mon hobby, c'est ce que Но у j'aime. меня на данный момент, из-за того, что Même нет en ce много moment, работы, да, нет comme j'ai pas un возможности bon сделать так, travail, как я бы хотела бы. je ne peux pas décorer comme je voudrais. Je ne peux pas acheter tout ce que je voudrais acheter. Окей, да. А вы любите украшать дом? Ah, vous aimez Я люблю décorer la украшать maison. дом, да. Oui, j'aime décorer les maisons. Я люблю еще готовить, то есть я J'aime всегда aussi la готовлю. cuisine. Je cuisine très Но bien. здоровую еду, как бы, я люблю La готовить. Там bonne мне cuisine pour la bonne нравится santé. гриль-еда, там J'aime салаты, la nourriture sur le grill, les salades, которая здоровая, плюс полезная и которая ce qui est доставляет bon pour la удовольствие. santé et qui donne du plaisir. La nourriture qui donne du plaisir. Мой Да. критерий, как бы, еще удовольствие получать от On еды, doit от recevoir du общения, plaisir от des repas avec la всего, что нас communication, окружает. de tout ce qui nous entoure. Окей. Чего нам не хватает. Мгм. Tout ce qui nous manque. Какой ваш любимый блюдо? Quels sont Какой vos plats préférés que vous aimez préparer? Ну, у меня есть много любимых блюд, это разные Il y a салаты. beaucoup de plats Мои любимые préférés, блюда еще différentes часто salades. готовят, это фаршированный перец. J'adore Мне le очень poivron нравится блюдо на farci. гриле, это J'aime les plats sur le лаваш на grill. гриле, там с сыром, рыба на гриле. Le lavage sur le grill avec du fromage. Le poisson sur le grill. J'aime bien faire tout ça. Да, плюс вам в Одесса там есть... Et comme vous êtes à Odessa, vous avez du poisson frais. И вы сказали, что вы любите гулять? Vous avez dit que vous aimez beaucoup marcher, des longues Очень marches. люблю длинные прогулки. Oui, j'aime les Там longues вдоль marches моря, да, можно le long de la прогуляться, mer. On peut marcher sur la plage, пообщаться. communiquer, parler quand on marche. То есть это, я считаю, что это приносит позитив, Je pense укрепляет que ça apporte du систему, и positif, ça renforce le système nerveux. Да, точно. Oui, c'est vrai. Спорт тоже. Et le sport aussi. обязательно. Да, Le sport obligatoire. да, да, да. Да, вы написали, я люблю Vous avez écrit спорт, Je m'intéresse au sport, à la cuisine, la danse sportive, интерьер, décor d'intérieur. интерьерный дизайн, и я люблю психологию. и J'aime la водить psychologie et conduire une voiture. Это я тоже люблю. машину. Да. Oui, j'aime voyager en voiture. Вы много путешествовали? Vous avez beaucoup voyagé dans différents pays? Не очень много. Pas Я tellement, была в non. Турции, в Германии, Je suis allé en в Turquie, en Польше, Allemagne, en больше Pologne, Европы. surtout en Europe. Больше Европы, да. И вам это не пугает встречать мужчин? Ça ne vous fait pas peur de rencontrer un homme qui a une autre mentalité que vous? Для меня самое главное, чтобы это был Pour мой moi, le plus человек, important, который c'est que ce soit для mon меня homme. это не для меня вот человек это там не финансы, не Pour moi, c'est pas мне вот самое les главное, finances. чтобы мой человек был, да, Ce qui est important, c'est que ce soit mon homme avec qui je puisse partager. навстречу, ну, не то, что On pourra aller se навстречу, rencontrer, сказать, на какие-то компромиссы, что я on peut faire des compromis. интересуюсь культурой, историей, мне Je очень m'intéresse à la интересно culture, l'histoire. какой-то страны, там, Европы, Je m'intéresse я à всегда l'histoire этим intérieure des pays. интересуюсь, но чтобы это был мой человек, который Pour que ce soit mon homme avec qui on partage toutes ces choses-là. я также буду, ну, разделять его интересы, Moi aussi, je partagerai ses intérêts, участвовать в его жизни. partager sa vie à lui. Для меня самое главное это человек. Вот Pour moi, ce qui est le plus который important, c'est les qualités humaines потому что et non pas les finances. уже с возрастом понимаешь, что Parce это que quand on a de человек, l'âge, самое главное не chez une personne, on sait que le plus important, c'est pas l'argent, c'est pas la voiture, какие-то финансы, les а finances, больше человек, mais потому c'est что surtout la personne en от tant жизни qu'elle получаешь personne, какое-то удовольствие и pour recevoir du радость. plaisir, Ну, для чего мы тогда живем? avoir des bonheurs. Pourquoi est-ce qu'on vit si c'est pas pour ça? Да, точно. А сейчас лето, En ce moment, c'est l'été. Je me souviens que l'été, il y avait tout le temps beaucoup d'étrangers à Odessa. Cette année, est-ce que vous avez vu des étrangers à Odessa? Нет? Non. Нет, ну я не видела иностранцев. Non, je n'ai pas vu d'étrangers, pratiquement pas. Война и нет C'est la guerre, non, il n'y a personne времени. en ce moment. Значит, этим летом в Одессе очень тихо, потому что... Alors cet été, c'est très calme à Odessa? Жизнь, Parce qu'habituellement, il y a tellement une vie active l'été à Odessa. Ну, Доста- бурная жизнь, да, в Одессе. Много иностранцев, но Oui, это не
cette vie-là de Odessa, c'est pas là où je vais, moi, à Odessa. больше работа-дом, Moi, c'est дом-работа, plutôt maison-travail, maison-travail. время там спорт, Et quand j'ai du temps libre, je fais du sport ou je vais au bord de la mer. общение с сыном. Communication avec mon fils. Да, да. Окей, я Я понимаю. больше домашний человек, ну, Je suis plutôt une personne qui reste à la maison. ну, на тусовки я не Je vais pas dans les soirées. Нет, Oui, oui, je comprends. вы видите, есть Non, mais vous voyez, иностранцы, quand il y a beaucoup d'étrangers dans la ville, au centre, c'est visible. когда... Потому что вы живете далеко от... Probablement que vous vivez loin du centre. Я живу, да, я живу ближе Oui, je vis к plutôt Одессе, dans la banlieue d'Odessa, домов, да, là où il y a des maisons дом privées, ближе к морю, то есть возле моря, proches de la mer. то есть здесь более спокойная жизнь, Oui, nous, on a une vie plutôt calme. больше природы, C'est plutôt la nature. Мгм. больше моря, вот. Хорошо. D'accord. Касается разницы по возрасту, Concernant la какого différence d'âge, возраста вы рассмотрите мужчина, jusqu'à quel âge vous regardez un homme? Vous avez écrit jusqu'à 10 лет, 10 ans de Да, plus. можно, да, да. да? Мгм. Ну, это зависит от человека, потому что Ça dépend de человек l'homme, vous может savez, выглядеть хорошо parce и que des hommes peuvent avoir une très belle apparence à n'importe quel âge. каком-то, я не буду называть цифры, но, Je ne vais pas допустим, donner des 60 лет chiffres. человек может прекрасно выглядеть. Il y a des hommes de plus de 60 ans qui ont une très belle Он apparence. занимается спортом, он S'ils font du sport, себя поддерживает в хорошей форме. s'ils se tiennent en forme, ça peut aller. Когда мы занимаемся спортом, Oui, quand on fait du sport, ça aide. это другое, да. Да, я вас поздравляю, у вас хорошие Je vous фотографии. félicite, vous avez des très belles photos sur le site, Да, и даже фотографии на море. Я вижу. et même des photos au bord de la mer. Да, это фотографировала моя сестра Oui, двоюродная. c'est ma cousine qui a pris les Начинающий photos. фотограф. Elle est photographe И у вас débutante. есть родственники, которые уехали? Vous avez des membres de votre famille qui sont partis à l'étranger ou seulement votre fils? Сын и племянница уехала. Mon fils et mon neveu В qui sont основном partis. все находятся здесь, в области. La plupart se trouvent ici dans l'oblast d'Odessa. Ваши родители живут в Vos parents vivent à Odessa aussi? В Одесской области. Oui, dans la région d'Odessa. Это от Одессы где-то 300 километров. C'est à 300 km d'Odessa. Мгм. Окей. D'accord, je comprends. Тогда, ну, мне кажется, что Je pense que c'est достаточно assez d'informations pour les hommes. Мы забыли что-то важное, которое вы хотите сказать? Или Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important que vous vouliez dire? что- Ou alors on a tout Мне dit? кажется, что да, достаточно. Je pense que c'est assez. Vidéo помогает, когда La vidéo, ça aide, hein, quand une femme a une vidéo. Одна женщина, которая Aujourd'hui, видео, une своё- femme qui avait une vidéo, elle nous a demandé de supprimer son profil. Потому что мужчин получает намного больше Parce que информации. les hommes, on reçoit beaucoup plus d'informations par les vidéos sur vous. Хорошо, тогда спасибо большое. Merci beaucoup, Lilia. Спасибо вам. Лилия, да, я буду заканчивать. Je vais terminer ici.